انتہائی محترم سامعین، خداوند عالم نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا اپنے رب دی حمد نال تسبیح کر اور سجدہ گزار ہو جا اور اپنے رب دی اس وقت تک عبادت کرتا رہے جب تک تیرے کو یقین نہ آ جائے۔ میں جس عنوان تے گفتگو کرنا چاہنا اس عنوان دا نام ہے یقین۔ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اصول کافی شریف کے اندر حدیث درج ہے کہ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا الایمان علی الاسلام درجہ، اسلام دی بلند ترین منزل دا نام ایمان ہے، اور پھر فرمایا ایمان دی بلند ترین منزل دا نام تقوی ہے، اور تقوی دی بلند ترین منزل دا نام یقین ہے۔